バスね、質問がありますから。向こうは、川、実際の川がありますか？実際の川。ライトホールじゃなくてライトホール、ライトホールマストライトライトね、さ、ここは、滝がありますから、でも、どこからが水が知らないから。知ってる？湧き水。湧き水。湧き水。だろう、中が、ここから？ここは乙女の滝の芝川っていうところ。ここは？ここは自然？湧き水。湧き水。湧き水。富士山の湧き水。そうそう。多分ね、爆発を昔ね、で、たまったからね、土がたまったから、そうね。水が。綺麗な水だよ。そう。いいかな？ね。いいね。私の考えるからね。So, yung tubig na tama yung yung tubig nandun sa ilalim. Yun siya, mainom. Waki miso daw, yung lumabas lang siya ba? Lumabas lang yung tubig. Kasi lupa kasi yun sa pagputok nito natambak. So, yung original na layer sa ilalim, doon dumaan yung tubig. So, tama yung hinala ko, guys. Mag-parking card ka, 500 lang ang bayad. Maglulubat na yung cellphone ko, guys. Kaya may laman naman yung vlog ko, kaya mag-follow kayo. Para may may knowledge ba? Knowledge. Chisiki. Di ba? Parking dyan, 500. Bus, 1,000. 200 bike. Yung motor. Mag-charge mo na ako doon sa pen. Para tama yung hinala ko talaga. Waki miso daw. Yun ang Fuji-san. Or Fuji. Diba? Okay.